Jika sekolah pada bulan aja kene dik nene kalama edra saka wo do mala jow di ma anje nyina kan jika sekolah awal awi dundu kona na pada bulan aja wa kuna nya pe de ka wa ka da ko ta ji sira ka mo ko na ni ko mala ka bro ko ba na ma wo ya ka mo do pension ka da pe apa ma ke kan se ba ta se ke kan se ba ka sangat pinanya itu dan aku sih cuma do pe sen ba ka di lo dan aku ta se ke mo an la ka sa ko dan aku kan do de ke ta di pla suka ta de ke ta se ba ka sa ki se ba dan aku sih jika ko por boleh de ke na ala na ku ko ma ko di manau kali Roma jala pension nisu parce que pour le comment nisu Ban so. siri nisu kali Ban so. papa la jala pour le jala pour jala pour ya sini la ko abandonné le que la dura para cambiar. Ahora que la hora, sonamos nada como tú de la nada. Entonces, ya para la zona la misma la. La política de tanto más. No ya para la manchila. Yo como América ofrecer la tan discusión mínima. La persona es lo que uno crea. Como una cama. Es la goma todavía. No está solo. Yes. Salam alaikum. Ko fa ngoni. Ani jaga do ala ka de Messi batte sawa. Messi ne maru flash ma soro. Do wan ba soro. No, Messi ka tere jwa ka bole ba ta de. Parce que Messi au moins aller finaliste sawa ni plan na final na kenede. C'est une wa to ne. Brazil kan. Bon, so is bizarre Brazil ma ko ba en jouer à faire ko Brazil ma. Faut ne mar tere la do la sa ko no se Brazil e fait jouer à faire Brazil. Beta. Ba je wo. Ko ni dugula ga sam da dawo. Est-ce que da da na wo? Ni la da na wula bi jabar de no ere ko na mo bi. Chama no foi dala ne Brazil no de no na. Na mo do be. Jo. Kasi be. Vinicius be. Ga chane zo ba di. Vinicius. Ai ga defenseur bay. John. Ramos banane min na no la. Militao. Oui. Ale ko wadne. Na tena. Ana Jelsa. No ami Brazil sport. No do. Viu Brazil. Merci Bensa. Na wa Bensa. Ya kila. Amu ma kwa ta ya le be tekniki pa fa de. O amu si jo kono.
Minero la balen ambado ni kwaji ko way na yija afoko na dege ndamo do tension do kama funa sona do do yo do kika na ko be fiu kono le tiki tana ko mi ni o yini ni sel minero la balen Miller Stevia ni jabeti to don be ngoroye Miller Stevia jabeti mana kila chugo ni tana ke ni ibi kanyena ma yakala kileke ka soragi masege Miller Stevia kafara sel minero la balen nous jazana de jamana fantan nani bela jelela alimentation ani boutique ko nana nga chama masanda sotafa société tabado et frère libre de lisa daga juro 20 22 58 60 20 22 77 761 Bamako Mali email sotafa tabado@yahoo.fr Comment parler de l'eau sur le métier à faire la fois où on est là. Nous vraiment j'ai la personne pour que le CD parce que le souvent les balles que dans les c'est le soir de la fois on Bura biyama damina so ni ko fele division de ni be comme ko faram waran no ye ko faram waran kam na ko ni region de konnana ko bule ba dalime ka tora ko ko sebu bagaygo no ko super baga bura final ba dasi femi kalo klimu ko annane le 24 juillet avec 16h wati ba ka pour finali kene ka sa femi fe tam bare bu dalu ni dugu ko no ye faram gone ale ba ni region ale fe do ko bol ba me ke bula fe ni andra to pucera wati na ko 2000 firna bura ba ka ko concert brille ba be ni bula fe na o dugu kelen ko ne concert mi labena ale men fe er suta dunni no er suta dunni kala concert ba fe lege o er suta dunni wala le do na fa da ke wala fi na er suta dunni suta dunni wala abi do da abi dama mo fa da ko voilà donc finalement ba kawde se kala ko limu kan na ga 16h wati ni finalement bu ci dougal na soufle concert privé tene bolu dalbe alabe anbe er suta fe do sara ko dala sikki nane do rodu se jekle be ka fo clip do fona tourner amara samaki Congo il est là dans Congo il tra Congo sur le rodo là ah grande voilà bala ah ouais mané no on est dans so quello che su pari quello che parler voilà oui là je suis bella su yes il va dire tu me fola tu me fola donc ko be do ni bo su ana ka ji wa wa ne be ina je ke a ko no ko wala da do bra olu ta kabako do solution manu u ga sudone u de ke feti bae gloni be mi akene ke olu ga feti bae re solution nu chama mete Nigeria Benin Ita sulla caveira da no via a fugir do be sta ponto de terra e da suira sulla guarda e vuole fuori da qua ole ka gele lo festival ko la voilà voilà no je sur le genre pas les gars
solution de b'a kɛ bura. Ayiwa an bɛ segin ka na fɛn min kɔnɔ dɔ fɛn min fɔ i b'a ye kalo tile mugan ani naani fɛn waati donc la concert bɛ kɛ o dugusɛjɛ fɛnɛ bolo ka ko plaidoyer u ka artiste dɔ fɛ u k'a ma ko Amara Samake ale ye kamalen bɔlen fɔlɔ ye donc fɛn min ye Farankɔnakaw bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ wuli bɛ ka bɔ ka ca kosɛbɛ dugu kelen na n'o ye Buguni mara ale kɔnɔna na n'u mago bɛ numéro la kunnafoni wɛrɛ la ko in kan a bɛ se ka weleli min kɛ o filɛ nin ye 66 non 65 28 02 39 65 28 02 39 ou bien 69 55 04 60. N'an bɔra yen dɔrɔn an bɛna sɛnɛ dɔrɔn fana Bamakɔ yan an b'a daminɛ an ka fɛn min ye district kɔnɔna na an bɛ taa district 3 olu ka district 4 plutôt an b'a daminɛ ni yen n'o ye communicatif olu ka 3e division ale cardasi bɔlɔntɔ bɛ daminɛ dimanche don kalo tile 10 cardasi min n'a bɛ kilo 4 bila ɲɔgɔn na donc première journée dɔ sɛbɛn k'a fɔ El Sabatere na FC Berthe ale ni AS Magic Foot bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen na Lafiabugu terrain municipal ale sanfɛla la FC Dana ale ni le bureau du Mandé olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ deuxième journée o baara bɛ kɛ kalo tile 14 AS Magic Foot ale bɛ Dana bisimila les guerriers olu ni FC Berthe u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni bɔra a kibaruya kɔnɔ fɛn min ye Karimu Sidibe fo ka se kun kanute n'a ka membre bɛɛ lajɛlen u b'a a kibaruya sama kunnafoni n'an bɔra yen an bɛ taa district 3 ale kɔnɔ district 3 i b'a ye ka olu fana ka championnat deuxième journée ale baaraw kɛra n'o ye D3 ye ba jaabi minnu sɔrɔla u ka journée filanan na olu filɛ nin ye pour ala AS Ɲomi ale ye ɲɛta o kɛra 2 ani Kanangolo FC Jigiya ale se b'a sɔrɔ Eli Farako fana o kɛra 1 ani Kanangolo Racine ale ye Santos o kɛra 1 ani Kanangolo donc pour B ale fana bɔlɔntɔ jaabi filɛ nin ye ASQ ale ISS 4 o kɛra 2 ani 1 AJSS ale Buruna BCC ɲɛkɔrɔ kɛra 1 ani Kanangolo AS Commune 3 ale se b'a sɔrɔ Cosmos o kɛra 4 ani 1 donc bɛ ka bɔlɔntɔ ninnu bɔra a tɔ la bɔra u b'a tan basi terrain na Commune 3 terrain ale ni Sobi terrain ani AS Ɲomi ka bɔlɔntɔ terrain voilà yɛrɛ ka se Commune 3 ma fɛ Buruna la à droite Commune 3 terrain bɛ yen donc Sobi ka terrain filɛ nin ye Kaburudo fan fɛ bon basi terrain t'o de yɔrɔ ani AS Ɲomi ka terrain a bɔlɔntɔ bɛ ka kɛ n'an bɔra nin ta commune 6 ale kɔnɔ olu fana ka D3 a baara bɛ sɛnɛ 12e journée ale durasi kɔni caman kɔni kɛra o la déjà i b'a ye k'a fɔ non ale bɔlɔntɔ bɛ daminɛ samedi don sini donc D3 district 6 olu ta bɛ daminɛ sini n'o ye tile 10 ani 2 a baaraw kɛcogo filɛ nin ye RFA fɔ ale de bɛ FCM Lamini Danbele k'o bisimila bɔlɔntɔ bɛ kɛmɛ mun kɔfɛ o don kelen na ɲɛmɔgɔ bɔlɔntɔba la Soleil d'Afrique ale ni AS Soginiko olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ tɛrɛ na Falajɛkaw fɛ AS Falajɛ ale bɛ Asaki bisimila Nko ale ni AS Pira bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc dimanche don baara bɛ continuer kalo tile 10 ani 1 ASCP ale ni JSBA bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka Soleil d'Afrique bɔlɔntɔ na Massa FC ale ni AS Massa olu fana bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ FC Jabantu ale bɛ AS Rama Foot k'o bisimila jamu kelen radio PCFM ale bɛ a kibaruya fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ lajɛlen da n'an bɔra yan an bɛ taa la région kɔnɔna na Burabɛ k'a fɔ Sikasokaw fɛ yan an bɛ don olu ka championnat 2e division Ligue de Sikaso a fana baaraw sera kuncɛ la ka sɔrɔ ka finaliste 2 bɛɛ lajɛlen donna ka ban demi-finale fɔlɔ ale baaraw kɛra kunun alamisa don AS Médine ale ni Black Star kaw Bugunikaw fɛ olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Buguni se b'a sɔrɔ 1 ani Kanangolo donc Black Star kaw Buguni ale bɛ qualifié ka taa finale la demi-finale filanan baaraw kɛra bi Stade Malien de Sikaso ale ni Alassane ka bɔ Kujalakaw fɛ olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ Stade Malien de Sikaso se b'a sɔrɔ Biogara 2 ani 1 donc ale fana bɛ qualifié ka taa finale la donc fɛn min lundi don kalo tile 10 ani 2 Black Star kaw Bugunikaw fɛ ale ni Stade Malien de Sikaso olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ finale ba la ni min kɛra champion o bɛna Sikaso région ka représenter monter en première division ale kɛnɛ ka bɔ ka tɛmɛ n'an bɔra yen an bɛ don fɛn min waati na muso bɔlɔntɔ ale kɔnɔna na n'o ye football féminin o fana ka coupe du Mali a baaraw bɛ sɛnɛ quart de finale Antaratu bɛ daminɛ sini sibiri don i bɛ k'a fɔ Kitakaw fɛ sini FC Sabali ale ni Yɛrɛlɛbɔnko bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Amazone commune 5 Bamakɔ yan ale ni FC Badenya ka Moptikaw fɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bɔlɔntɔ bɛ kɛ Stade Mori Konate ale kɔnɔna na en tant que sportif Traoré Lekitana ale bɛ AS Mandé k'o bisimila Tigres de Buguni ale ni Super Lion olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni bɔra Antaratu la an b'o fana kibaruya di jamanaw Burafili n'an bɔra yen an bɛ taa IRTM ale kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ fɛn min coupe Corpo édition 2021 a baaraw kuncɛra pewu arabadon Stade Mamadou Konate ale kɔnɔna na Burani Durasi belebeleba ye protection civile n'o y'an ka santé po ye mɔgɔ ye olu ni SNEC n'o ye école karamɔgɔ olu ka syndicat jɛkulu u ye ɲɔgɔn sɔrɔ mercredi don bɔlɔntan belebeleba la finale kɛnɛ kan i b'a ye k'a fɔ IRTM a bureau membre bɛɛ lajɛlen tun bɛ u ka ɲɛmaaba yɛrɛ Yakuba Kakila tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se fédération Malienne football a président ba Mamadou Touré Bavier a fana tun bɛ ko kɛnɛ kan IRTM mɔgɔw kama dɔrɔn k'a ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma nin u ka nin finale kama k'aw y'u dɛmɛ an b'a fo a ye dɛmɛ kɛ ka tila k'i sigi dɔrɔn finale fana k'a ban a sigilen ɲɛ o bonya dɛ Bavier bi ye n'i y'a wele a bɛ taa kɛnɛ fɛn ka ɲi ministère du travail o fana ka ciden tun bɛ yen ministre caman donc an y'a fɔ cogo min na bɔlɔntɔ kɔni kɛra bɔlɔntan dumanba ye ka sababu kɛ protection civile ale bɛ bureau éducation mɔgɔw ɲɛkɔrɔ 4 ani 1 4 an ye
parce que sinaki mo bura sinaki école karamo ka syndicat ani mun be segul dowla artisu lu ka syndicat ni ministère de l'éducation syndicat fa no ko sine lu ni profession ci ci ñona d'après ko mo ru ci nani ani kidi do ba ka fa bar mo ko ci ka maire du terre au grand champion kale bi sur ka do commission ko Les compétitions de la troisième meilleure compétition du monde. il a la pavé à ko do Après le championnat, et la coupe du monde saison le ministère de la population va dans le zone nationale. Amaju la chama la mo ko la dela. ko so Salmo ko la de. ba vi ko mi Voilà. banga bolo na chamay bolo tan chamay adam ne chamay to ko so bay chamay ba ni so ba vi ko Ministère de la population. Andi de la manque da ani ko am ta mo ko la dela. Amal do am ta ko la ja am la ja am ko la jero mu ma. ayo Championnat premier division di coup du mal là. Amo jore bravo ko. Bolgare sirve. Ayo, ko ni édition 2021 pour rapport au kunche langue la yakko kakli camarade yakko kakli ali bien comme secrétaire général. Bolgare bane ko fay mu fana anga jaga ni. kene kan ya kuma muso ka fɔ mo yɔrɔ de tun ye nin ale kɔfɛ mo turu babi ale bɛ tun invitera kene kan an ka jɛ ka lamɛn dɔrɔn tun tɛlen kɔfɛ babi ye mun fɔ ka ɲɛsin yɛrɛ ani kukɔrɔ kupu ma an ka jɛ ka lamɛn fédération malais football a ɲɛma ba kɛnɛ kan ye mɔgɔ min sɔrɔ ka fɔ an ɲɛna o la ci kun cɛlen kɔfɛ olu tun ye nin ye ale kɔfɛ sa commission d'organisation maa min ye nin kulenko bɛɛ lajɛlen labɛn fɔ ka kun cɛ pewu Mohamed Lamine Traoré a n'a ka équipe bɛɛ lajɛlen ba kurutumu ka bɔ Orange Mali ale kɔnɔna na fo ka taa se commission ma bɛɛ lajɛlen Cɛkuta Kante ale polisi frontière ale kɔnɔna na an b'a fɛnɛ fo kɛnɛ kan nka an ka jɛ ka fɛn min commission président ba Mohamed Lamine Traoré a ye min fɔ an ka jɛ k'a lamɛn.
Alors, ni tun ye Mohamed Lamine Traoré fɛn min commission d'organisation Corpo édition 2021 baro kun cɛra an bɛ dugawu kɛ fɛn min ye san wɛrɛ ta ala k'o yira an bɛɛ lajɛlen kɛ nanzara kelen n'an bɔra yen an bɛ taa Segu donc o bɛ k'a fɔ fɛn min Segu nin waati in na gɛlɛya tun bɛ Segu balontan na n'o ye Segu Ligue ale ni fédération Mali football a ka jan comité exécutif bɔra gɛlɛyaba tun bɛ ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa se Segu championnat bɔra ka tun kɛra falaki ye ka kɛ ni décision de n'o décision numéro 015 ye fédération Mali football ni décision min ta joué kalo tile 8 donc ka bɔ kuma in kɔni mɛ nin ça part bien là. an bɛ jɔrɔ kɛ Benson e kelen dɔrɔn de ye mobilitigi ye o d'accord n y'a f'i ɲɛna cogo min na ko gɛlɛya tun bɛ Segu kaw fɛ yen i b'a ye k'a fɔ Segu Ligue ale ni comité exécutif tun fara ɲɔgɔn kɔ fo ka Segu championnat k'a kɛ falaki ye nka bɔra kuma in mɛnnen daɲumanw donna baara in na i n'a fɔ fɛn min ye Segu olu yɛrɛ Segukaw ka ciden o kɛra Banjugu Dante ale ye maison de la presse ɲɛmaa ye bɔra journaliste don ɲamakala fɛnɛ don ka bɔ Segu ka na ka di daɲuman don baara in na ale kɔfɛ Issa Sidibe ale ye Bamakɔ Ligue président ba ye ale ni ligue wɛrɛw farala ɲɔgɔn kan n'o ye ligue caman wɛrɛ bɔra ka démarche in kɛ ka négociation kɛ Ligue de Segu ale ni fédération Mali football u fila ni ɲɔgɔn cɛ an tun y'a fɔ yan ko kuma caman b'a la ka fɔ bɔra an k'a kɔnɔ caman ye nkalon ye ka sababu kɛ depuis nin ko in daminɛna mɔgɔ da donna la sira minnu fɛ bɔra an b'a bɛɛ kalama i b'a ye k'a fɔ olu kɔni daɲuman dɔ la walasa a ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na donc fo ka bɛɛ kɛra négociation tile 15 ɲɔgɔn na bɔra ma ɲamu kɔ u bɛnna ko la kunun ka signature kɛ o signature fɛnɛ kɛtɔ la u y'an wele an ka ka seere n tun bɛ kɛnɛ kan ye donc kɛnɛ kan fédération président ba Mamadou Touré Bavier Issa Sidibe ale tun bɛ ka ligue bɛɛ lajɛlen représenté minnu da donna kuma in na Mamadou So Segu Ligue président ba fɛn Banjugu Dante maison de la presse ɲɛmaa ba a fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan bɔra fo ka taa se Assane Cissé ma o kɔni protocole d'accord bɔra a papier sen na bakuruba minnu b'a kɔnɔ n'o ye bakuruba ye an b'olu di mɔgɔw ma bɛɛ k'a fɔ bɔra a fɔlɔ mun ye Segu Ligue ale bɛna club 12 tun bɛ a b'u engagé championnat la mini championnat dɔ u b'o tɔn ni ɲɔgɔn cɛ les deux premiers bɛ fara Karadasiw kan ka top 6 dɔ tan ka Segu champion k'a dégager o sen fɛ sa Segu Ligue fɛnɛ u bɛna sɛbɛn de kɛ ka ci fédération o tun ye plainte min don commission recours la k'u ka plainte k'a fɛnɛ retirer n'o fɛnɛ tɛmɛna ka bɔ fédération Mali football mini championnat min bɛna tan ale fɛnɛ bɛ musakaw sara Segu Ligue ye pour que ko balontan bɛ se ka tan bɛɛ ni kɛlɛ kɔnɔ cogo min na fédération b'a wari bɛɛ sara Bafin fɛnɛ jɛnna n'o ye fɛnɛ kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ fédération bɛ appui financé kɛ walasa nin baaraw bɛɛ bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na bɛɛ kɔni kɛr'o kan parti ninnu bɛɛ lajɛlen ye a papier tigɛ nɔ bila donc an kɔni min fɔ a ɲɛna kosɛbɛ e n'a sɔrɔ waati dɔ la kuma tun bɛ ka caya k'a fɔ ko Bafin ye dɔw bila baara la Maroso ye dɔw bila ka taa baara kɛ bɔra nin bɛɛ kɛra mɔgɔw ɲɛ b'a la gɛlɛya de bɛ yen an ka sigi ka fɔ ka bɛn pour que bɛn bɛ se ka na cogo min na balontan kɔnɔ bɔra a bɛɛ kun y'o de ye mais dɔw fɛnɛ ka hɛrɛ t'o la ne tila k'a fɔ yan n ma tila k'a fɔ yan ko Maroso ma a kana sɔrɔ a ni fédération ka taa baraji fɛn la ayi a ma ɲi o a ma ɲi ayi a ma ɲi ale b'a ka i ma gagné la dɔrɔn i ka ligue la c'est un problème non a bɛ gɛlɛya don i ka région balontan kan ne taara commission de cours la ni ma gagné f'i ka taa sa tasi fana musaka de don o ye nafolo bɔ ye o ye nafolo bɔ ye n'i taa papier déposé fɔlɔ miliyɔn 12 de sara bon tasi mana o ko traîner fana fo ka taa championnat tan tasi nin tɛ championnat compétition ta la to annulé a to annulé tasi t'a annulé a tɛ kɛ Segu la a tɛ kɛ Segu la an ɲɛma dɔw fana bɛ ka Maroso nɛgɛ non a f'u ka commission de cours tranché u k'a kana foyi tranché u ka commission de cours u ka a lasegin Maroso ma ye bɛnkan kɛra mun ye Burani de ka ɲi Mangana mais nafa t'a la dɛ dɔw balo de bɛ Mangana dɔw b'a fɔ ko bɛnkan fɔ ka bɛn bi an bila fɔ ka bɛn na balontan na yan n tɛ fɔ ka bɛn siɲɛ fɔlɔ ye koyi an kɔni b'a ɲini parti bɛɛ lajɛlen fɛ minnu y'a sigi u ka respecté sinon fɔ ka bɛn ka ɲi bura tɔw b'a fɔ ten ko a tɔ ka bura kɔnɔ un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès a ka fɛn dɔ dilan ka bɛn a la o ka fisa ka taa ni kiiri kɛra baara tiɲɛna o hali ni san kɛmɛ kɛ kiiri la kiiri da jari la o kiiri la bali o ka fisa donc nin bɛ Maroso ranger nin bɛ Segu ranger a bɛ fédération ranger a bɛ balontan yɛrɛ ranger bura signature kɔni kɛra anw sigilen ɲɛna baara kun cɛla an sera Banjugu Dante ale min da donna la Segu fan fɛ a ye min fɔ an ka jɛ ka Banjugu Dante lamɛn Sabu hakilina y'a sɔrɔ k'a ye k'a fɔ wulikajɔ in kama an bɛ danaya ta mɔgɔw ka a ka kuma la walasa an bɛ solution sɔrɔ donc ni an ye ɲɔgɔn lamɛn o la fédération y'an bonya ligi mɔgɔw y'an bonya an tɛ se ka fɛ ka di dugawu kɛ ala k'o k'an bɛn ala ma to ale dɛmɛ la ma waati min na ka taa fɔ ye u ka kuma ɲɔgɔn fɛ o de ka ɲi
je suppose que une fédération de la niveau de la ayiwa ni tun ye Banjugu Dante n'ale ye Segu kɔ ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen de négociation in kɛnɛ kan ale kuma min sɔrɔ ka fɔ de tun ye ale kɔfɛ sa ligue bɛɛ lajɛlen Siri Banjugu Dante a kuma a bɛ fɔ ne ma l'homme des médias non a y'a ka baara kɛ dɛ an ye médiaw de oui an kan ka ye camancɛ de la bura dans le monde média médiation de y'a la ale y'a ka baara kɛ an ka journalistes an ka baara de kan ka kɛ nin ale kɔfɛ bura sera Issa Sidibe ale kuma la ka ligue bɛɛ lajɛlen représenté kɛnɛ fɛnɛ ka ɲi négociation in fɛnɛ a mɔba dɔ y'ale a jɔyɔrɔ bonyana baara in na kosɛbɛ a ye mun fɔ an ka jɛ k'a lamɛn Issa Sidibe fédération, la comité exécutif, le président, Banjugu Dante, qui a fait un travail de Chelsea, parce qu'elle est à tout le national du Canada. Donc, à communiquer avec la les biens pour les présidents, les ligues dont les présidents notamment nous avons la travail les cigares et chaque année, on passe là, nous beaucoup pour commencer par je pense que les émissions c'est un une il faut nous montrer un BB an ka se an président de ligue an ka wuli ka jɔ fɔlɔ yanni fédération ka wuli ka jɔ kɛ an ka se ka yɔrɔ ka se ni pour que k'a labɛn k'a bila fédération ye a soit fédération ka baara ye sanfɛ baara ye mais duguma baara an ka jija k'o kɛ donc ni c'est une étape a diyara n ye a bɛnna ma et on va toujours s'engager près de la fédération et du comité exécutif pour que gɛlɛya bɛ yɔrɔ o la Mali balontan na ayiwa ni tun ye monsieur le maire Issa Sidibe bɔ ligue président b'ale fɛnɛ kumakan ye kɔfɛ san sera Mamadou So ale yɛrɛ ma fɛnɛ tun bɛ kɛnɛ kan a y'a sɛgɛn bila papier la k'a fara kan fana ne bɛ se k'a fɔ ligue la Bamakɔ yan nɔ an ma deli ka ɲɔgɔnna sɔrɔ Burapele ka d'a kan Issa Sidibe a n'a ka mɔgɔw ka baara négociation ka d'u ye kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la ka baaraw dilan ka ɲɛ vraiment bɛn mankan bɛ fɛn fɛn o t'a fɛ mankan ka kɛ u b'a fɛ ballon de ka tan wa ka organisation Burapele c'est impeccable bon Issa Fɔlɔdama ka kɛlɛ ko Bamakɔ la siga t'a la tout à fait Fɔlɔdama ko de fɔ non tiɲɛ na Mamadou So Segu ligue président ba dɔ a ye mun fɔ kunun signature kɔfɛ an ka ale fɛnɛ lamɛn ka foli kɛ segukaw ye ka d'a kan gɛlɛya min sera yɔrɔ dɔ ma a bɔra balontanko la ka na kɛ région ko ye donc hukumu kɔnɔna na région bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ donc finalement mɔgɔw nana danaya ta ka da mɔgɔ minnu kan kɛra Dramane Dante Banjugu Dante Dramane Buguni vraiment olu jɔ u jɔyɔrɔ la an b'u fo parce que région ka danaya ta ka da mɔgɔ fila kan k'a fɔ a ye baara kɛ a tɔgɔ la pour que an ka région ka bɔ gɛlɛya vraiment an baara kɛra cogo min na a ɲɛna fo ka tɛmɛ nisɔndiya wɛrɛ min bɛ na o ye Segu gɛlɛya bɛ na sen na dɔɔnin bɛɛ b'a kalama je pense que nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Segu ligue ni fédération ka sigi ka kuma yɛrɛ yɛrɛ pour que crise in a bɛ bila an kɔfɛla la donc n bɛ fédération président fo an ka o disponibilité la n bɛ comité exécutif mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo camarade ligue minnu bɛ yen n'o ye olu ka représentant ye Bamakɔ ligue président ye Issa Sidibe u b'u bɛɛ lajɛlen fo minnu da donna kuma in na ani minnu da ma don a la o tɛmɛnen fɔ kɔfɛ bɛ mun ɲini presse mɔgɔw fɛ o ye de ko in bɛ yɔrɔ min na sisan bɛɛ k'i da don a la pour que ka funteni dɔgɔya nafa fosi tɛ kɛlɛ in na Segu ka objectif kun ye min ye ne bolo sɔgɔmada in na o objectif atteint o de ye sisan fédération ka jɛ n'a ye k'a fɔ an ka bɔ kɛlɛ kɔnɔ an ka bɔ sariya yɛrɛ kɔnɔ an ka baara kɛ pour que Segu bɛ se ka représentant sɔrɔ pour que pas Segu représentant ka taa monter la a ka monter première division donc bi an bɛ se ka fɔ o espoir. ayiwa Bura ye Mamadou So mankan mɛn non c'est pas un da dɔ la pour ka fiɲɛ ka bɔ. Mais ne ma sɔrɔsi ninnu faamuya. Moi je comprends pas. Comment bɛ mankan wuli chaque fois bɔlɔda la de. Ne dabali kɔni banna dɛ. Burapele ne min fɔ e m'o faamu dɛ. Ni mankan wulila sisan ne bɛ taa wari minɛ e la ka fɔ Burapele kana nin ko in dabila koyi. N bɛna Sidi fan fɛ n b'a fɔ Sidi kana nin ko in dabila koyi. I jɔ de bɛ ko in na. N kɔni bɛ min fɔ. Yuguba tɛ ne bɛ fɛn sɔrɔ. Benson nin ko in négociation in a ɲɛna bi a ɲɛna sini. Segu bɔlɔntan lafiyara Segu denmisɛnninw bɛna bɔlɔn tɔw lafiyalen fédération yɛrɛ fɛnɛ bɛna lafiya wa nin ka di anw yɛrɛ de fɛnɛ ye nin tɛ fɔ ka bɛ siɲɛ fɔli Mali bɔlɔntan an k'o fɛnɛ fɔ mɔgɔw fɛ. Sidi hali ko in bɛ ka taa cogo min tagalen ɲɛfɛ Segu ligue tun bɛ dɛsɛ k'a Bafe de ye karisa ci o Mariso ye karisa don ka mɔgɔw deli o a bɛɛ nkalon mɔgɔ ɲuman n'u da ɲuman don a la baara ɲɛna bravo c'est tout a ɲɛna kojugu an ka Bafe lamɛn dɛ ale min ye fédération président ye an b'u ale fo kosɛbɛ a sɔnna ka segin ka kuma ni mɔgɔ ye ɲɛmɔgɔ don ni ɲɛmɔgɔ dela n'i sɔnna i kan ka fo Mariso min fɛnɛ Segu ligue président a fɛnɛ sɔnna nin bɛɛ lajɛlen ma bura ni cɛ fila kan ka fo militaire foli ye kɔfɛ an ka Bafe lamɛn. nisɔndiya belebele de parce que a b'a dɔn depuis tuma dɔ la gɛlɛya bɛ Segu balontanko la ni fédération ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ se k'a fɔ o gɛlɛya ninnu olu nɔgɔyara bi ala ni maa ɲumanw sababu parce que anw Segu anw bɛɛ ye fédération ye n'i y'a mɛn fédération comité exécutif b'a la
ligue b'a la district b'a la club b'a la donc ni gɛlɛya nana don o so kɔnɔ k'a maaw sɔrɔ minnu bɛ se ka na aw dɛmɛ o gɛlɛya ninnu ta wajibi don an b'a fɔ an nisɔndiyalen don n bɛ foli se an ka autorités ma n'o ye jamana ɲɛmaaw ye an bɛ foli se segu gouvernement ma an bɛ foli se Dante yɛrɛ ma kosɔbɛ an bɛ foli se Dramani ma n'o ye Dramani Kone ye vraiment maa o maa n'olu y'u impliqué a la ani Bamakɔ ligue ni Kayi ligue ni Sikaso ligue ni Mopti ligue Gao ligue ani Kulukoro ligue maa o maa y'i impliqué a la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ kan k'a f'u ye u ni ce u ni baraji ale bi an ka continuer k'an bolo di ɲɔgɔn ma parce que ala ye balontan in kalifa an na wagati kunkurunin de an ka se ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka balontan sankɔrɔta ka se niveau dɔ la minnu b'a dɔn ala t'a yɛrɛ sɔsɔ parce que an bɛ sira min kan ni an tora ka bɛn boloda kosɛbɛ kosɛbɛ denmisɛnninw b'an bolo minnu bɛ se balontan na minnu bɛ se ka taa n'a ye yɔrɔ jan donc vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo wa bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. kuma ɲɔgɔn min tɛmɛnen kan wa ka ɲɛma deli a ka sɔn an mago bɛ nin la nin de ka ɲi bravo. Sidi ni ɲɛma y'a sigi kɔnɔ i ti ba deli ma la clé de Segu est derrière nous. Voilà e sigira de pour que au moins i ka se ka fɛn dɔ dakala. Voilà. donc n'o cɛnlen ser'i ma ko a fɔra i delila kɔni i ka na. ni delila bi sɔn bafiye o min kɛ a ɲɛna an bɛ bafiye fo ka Segu wa fana fo. an bɛ don min fɔ ne ma sɔrɔ. ne bɛ mun fara a kan dɔrɔn k'a f'u ye bɛɛ ka sariya bato fédération mɔgɔw ka sariya bato maa mun bɛnkan mun filɛ nin ye balontan sariya bɛɛ lajɛlen ka bato pour rappel. an bɛ to sport dimanche kɔnɔ mun ye Dilakɔrɔjikaw ye wulikajɔ la u ka Dilakɔrɔji yɛrɛ u bɛ se ka ɲɛtaa sɔrɔ senatɔn kan na cogoya min na n'u ka commission sportive ye Siba Saba n'o ye mɔgɔ min b'a ɲɛmaa la n'o ye monsieur Sidi Mayiga k'u bila k'u bɛna tɔgɔ da commissaire divisionnaire Segu Tarawele n'an b'a fɔ o ma Gɔliba b'a fɔ ala ka da yɔrɔ suma n'o ye Gɔliba a ka to a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ye sport dɛmɛ kosɛbɛ n'o ye farikolo ɲɛnajɛ commune kɔnɔ surtout Dilakɔrɔji balontan yɛrɛ commune ISFAS AS Police ani Dilakɔrɔji donc o la sa n'o ye équipe minnu bɛ fɛ ka yɛlɛ kubu la n'o ye commissaire divisionnaire n'o ye Segu Tarawele Gɔliba fo Segu Tarawele Gɔliba a bɛ jeune 25 tɔgɔ sɛbɛn ka 1000 da lisi kan isu bɛ di Jean Sangare ma o ka téléphone ye 69 70 10 70 75 27 52 64. Problème de Gɔliba ye a ka équipe yɛrɛ yiribali ye min ye Dilakɔrɔji yɛrɛ ma bilen o joueur dɔ nana ko karama t'a bolo a ye bolo da kun kɔrɔ la. Ne monsieur Fayike Diallo 74 51 88 22 65 18 63 13 ou se ka taa di station Sankiba ma Siba Saba kɔrɔ station na bisimila dan ye le 20 juillet yanni seli cɛ ni seli tɛmɛna o bɛ sɔrɔ ka compétition daminɛ n'o ye secrétaire général n'o ye Musa Diallo Dilakɔrɔji Siba Saba olu tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn na donc an bɛ don mun ye le nouvel entraîneur n'an donna le nouvel entraîneur a b'a fɔ mun ye Zoe Morino a y'a fɔ a y'a ka entraînement fɔlɔ a y'a kɛ Roma la a sera entraînement yɔrɔ la ni Vespa de ye Vespa an ɲɛ b'a la ne ye Vespa ye ka musique bɛ a bɛ musique bɛ joué n'o ye Égypte musique arajo b'a la o kɛ o hali n'a jɛ bɛ se k'o monter i ka moto la. awɔ Égypte olu jeunes ninnu bɛ Vespa de boli pour a bɛ Vespa boli ka musique n'o ye musique k'a la circulation na ni jamana bɛ ban n'o ye Égypte. Bɛn caman bɛ yen sisan tellement ni maaw ka moto a b'u caman na sisan. a ma ɲi mun na ni mɔgɔ tora k'i wele k'i to musique jouer la i t'a fɛ ne ye telimani bɛ e bolo mɔgɔ b'e wele ko telimani e bɛ ka musique jouer ko t'a la. la Zemmour la segu ka d'entraînement na ni Vespa ye donc Morino yɛrɛ ani Jean Luc ye ɲɔgɔn ye a ko kana ala sɔnna ma k'u hakili sigi k'a b'a segu a na donc k'a b'a bɛɛ kɛ Roma kɔnɔna la. san min n'a bɛ nin fɛ a b'i layɛ san min bɛ dɔw kan n'i m'a bonya a b'i layɛ. non bɛɛ sɔrɔ contraire sinon n'a taara n'a ye san kelen kɛ n'a ma fɛn sɔrɔ san filanan a bɛ kɛ champion ye. c'est officiel de fana ko banna n'o ye Paris Saint-Germain ni Achraf Hakimi a ko a banna a y'a signé jusqu'en juin 2026 mais 71 millions d'euros o de don a la n'o ye Paris Saint-Germain. Paris bɛ ka wari bɔ min de.
Ah, ne kɔni ma se ka ay pari yɛrɛ u ka wari pari yɛrɛ fana u bɛ ka cɛ ala fɔlɔ kɛ dɛ katarisiw ah cɛ patron denkɛ ma minnu bolo olu kɔni ka wari ko kɛ yan ka taa de ye o eh o ye un coup ye Kylian Mbappé 22 ans ah ko k'a bɛ to PSG la mais a t'a ka contrat a t'a prolongé a bɛ taa comme gel libre donc a ko k'a t'a contrat prolongé mun Nicolas Anelka n'ale Paris Saint-Germain dɔrɔn kɔrɔ français équipe nationale dɔrɔn kɔrɔ don o fana kumana sɛbɛn kɔnɔ n'o ye Athletic a ko Kylian d'ale ma ko fɛn Kylian Mbappé k'a ka taga ka sira d'a ma voilà ko n'a ma taa k'a mago bɛ sélection mun na n'o ye ballon d'or ni fɛn ninnu ye k'a sɔrɔ man di a taa légende PSG fana bɛ ka renforcer sisan dɛ u bɛ se ka ligue ta dɛ donc n'o ye Italie kɔnɔ n'o ye Corriere dello Sport a ka bɔli la a y'a jira k'a fɔ ko dɔrɔnkan min latéral gauche n'a tɔgɔ Benjamin Mendy n'a sɔrɔ san mugan wɔɔrɔ la a bɛ Manchester City la o de waati la Inter de Milan wulilen b'a nɔfɛ awɔ a y'a contrat kan ka ban jusqu'en 2023 à Manchester City la nka laban a bɛ l'école Manchester City la n'o ye Inter de Milan wulilen b'a nɔfɛ o bɛ ka joueur bɛɛ feere wariko de b'u la wariko de b'u la donc n'o ye Lille France tɔn bɛ n'o ye Lille olu ka gardien feere Milan AC ma n'o ye Marc Maignan o waati la gardien ko b'u la championnat bɛna daminɛ sɔɔni n'u ma wulikajɔ bonya a fanga bonya a ma nɔgɔn o wuli bɛ mɔgɔ min nɔfɛ sisan Roma gardien n'a tɔgɔ Robin Olsen a si bɛ san 31 na Suède équipe nationale an gardien de don Suède o wulilen b'o de nɔfɛ ni fanga ye waati la Messi a record dɔ minɛ Cristiano Ronaldo la o kɛra mun ye quart de finale Équateur Copa América Équateur Argentine a ye but traditionnel la arrêt de jeu kɔnɔ sur coup franc Messi saka coup franc bi kɛra 58 Cristiano Ronaldo ta ye 57 bi kelen de b'u ni ɲɔgɔn cɛ sisan coup franc na Messi n'a pas battu là a y'o record bila Cristiano Ronaldo la gel libre de fɔlɔ maa si ta tɛ n'o ye Mario Balotelli o waati na a si bɛ san 30 la a laban a bɛna taa fɛn Turquie wa tɔn min n'o ye Adana Demirspor ko président o ko ko u n'a bɛ ɲɔgɔn ye la ko wa k'a ko yɛrɛ k'a bɛ komi a ye sira sɔrɔ a bɛ kɛmɛ sara dɔ kɛmɛ sara 85 ɲɛnabɔra a la club ni président n'o ye Murat a y'a kunnafoni di journaliste ma o b'a fɔ Mario Balotelli a bɛ sira la ka taa Turquie o ye la première division la yɛrɛ a tɔgɔ Adana Demirspor a bɛ to kunnafoniw na n'o ye Angleterre tɔn bɛ n'o ye Crystal Palace i ye kunnafoni di k'a fɔ u y'a ne kura sɔrɔ Patrick Vieira français de a signé jusqu'en juin 2024 Patrick Vieira o bɛ to kunnafoniw fɛ na an bɛna Côte d'Ivoire ni Mali kɔnɔ an ka championnat play-off a match dɔnna Musokunda ni stade ale ni polisi ni stade bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Musokunda cɛw ta o bɛ daminɛ le 17 juillet play-off fana bɛna dɔn sɔɔni donc n'o ye Côte d'Ivoire olu ka saison a datugula basketball la n'o ye société wali sport de la n'o ye Yamoussoukro Sɔrɔsiw ye olu kɛra champion ye Côte d'Ivoire cɛlakaw fanfɛ olu kɛra champion ye o ye fête organisée u ka sapeur pompier la n'o ye groupement sapeur pompier militaire n'o ye GSPM a don u ka fɛn basket section basket président o tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye colonel Moussa Cissé ani ka chef d'état-major général de l'armée de terre n'o ye général Justin Ali Dem donc o tun bɛ kɛnɛ kan kɛra manifestation ba ye kɛnɛ kan n'o ye capitaine n'o ye Stéphane Agolé n'o ye S3 capitaine a ye kubu a y'a yira u ka chef d'état-major a y'a di chef d'état-major ma n'o ye Justin Ali Dem donc mun ye musolakaw ye i b'a k'a fɔ mun ye ABC c'est là u ka titre y'u bɔ suru la n'u ye national club de basket d'Abidjan n'o ye LCA voilà sisan u fana u sigi tɛti kan Côte d'Ivoire a ma kɛ sanu nɛgɛni jeliw ka sanu nɛgɛni jeliw o de da jeliw la olu ka sanu nɛgɛni jeliw yɛrɛ tun bɛ tɛti kan olu tɛ jeliw bɔ tɛti kan sisan u ye sanu nɛgɛni da ko babi tile kɛ ba kelen tile tɛ diɲɛ la wa il a ça jeliw yɛrɛ ma se ka bilayan yɛrɛ sɔrɔ a ma nɔgɔya
an bɛ to kunnafoni na mun ye Sénégal u ka président de la République Macky Sall a donnen bɛ dugumatalaw cɛ la ani dugumatala dirigeants cɛ la min ye Macky Sall u ka fɛn bɛ yen u ka médaille officier des rangs de l'ordre national de Lyon o médaille a y'a di dirigeants ma ani joueurs ma El Hadji Ousseynou Diouf 2 fois ballon d'or africain 2001 2002 a médaille di El Hadji Diouf ma u ka dirigeant dɔ fana bɛ yen dirigeant sportif dɔ bɛ yen na nin waati na u ka directeur technique national don kɔrɔ don sisan a bɛ ligue professionnelle la a tɔgɔ Amsatou Fall o fana ye médaille sɔrɔ u ka dirigeant dɔ fana bɛ yen n'o ye u ka équipe dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma Jambour de Louga o fana dirigeant kɔrɔ dɔ bɛ yen n'o ye Pape Messal Doy o fana ye médaille sɔrɔ cɛ k'u hakili to an yɛrɛ fana la Mali la dɛ cɛ fɛn Bura Abramovic Colomb Sékou Diogo Keita le Florentino Pérez Joan Laporta Sékou Massiré Sila Boulaye Ablaye Konaté Bura ninnu bɛɛ ni médaille ka kan Mali la yɛrɛ n'a ka kan n'a kan ka Benson non vraiment i ka médaille dɔ di yɛrɛ quoi Benson n'a a ka kan a ye baara kɛ parce que san 20 ni kɔ a bɛ ka kunnafoni di n'a ka kan Benson Habib Sissoko comité olympique président n'a ma sɔrɔ kan ka d'a ma a bɛ Habib bolo sinon n'a ma sɔrɔ a n'a ka kan dɛ a n'a ka kan Mamadou Touré Baffié Noël de Graye ani médaille ka kan Balou Magaji ale y'a sɔrɔ ka ban Sekinɛ Demba fana y'a sɔrɔ mun ye Musa Konate y'a sɔrɔ Karunga Keita y'a sɔrɔ Cheikh Diallo y'a sɔrɔ donc halisa u k'u hakili to balontan dirigeant na vraiment caman bɛ yen bi minnu bɛ ka baara ɲuman kɛ u k'u hakili to la n paasi la 7 a fana ni médaille ka kan dɛ d'accord donc paasi la 7 donc an bɛ to kunnafoni na an bɛ yɛlɛ k'a fɔ mun ye Maroc ye u ka dolantanna dɔ bɛ yen u ka entraîneur dɔ bɛ yen a ye République Congo entraîneur kɛ u ka tɔn bɛ n'o ye Vita Club Congo fana entraîneur don a tɔgɔ Florent Ibenge a y'a signé Maroc u ka tɔn bɛ n'o ye Renaissance Sportive Berkane a kɛra bana ye 30 millions de francs CFA par mois a b'o de sɔrɔ Florent Ibenge. I tulo bɛ na Benson 30 millions de francs. K'i tulo bɛ na e ninnu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ligi donna ou bien ko kafo donna la e b'a fɛ ka ninnu ci ka don a bɛ ɲɛ non tiɲɛ na an ka tiɲɛ fɔ dɛ e y'a ye e bɛ kɛ zéro sara 6,000 7,000 8,000 e b'a fɛ ka ninnu ka club ci ka don ligue champion kɔnɔ ni n'u bɛnna a ka gɛlɛn a se ka gɛlɛn an bɛna Guinée ala fɔ mun ye tribunal arbitral des sports TAS u ka dirigeant dɔ bɛ yen ale kun u y'a ka candidature recalé fédération sigi la mais nin waati na FIFA ani CAF donna Guinée u ye fɛn caman sigi sen kan ye ni Guinée yɛrɛ min kɔlɔsi u kana laban kana na comité de nomination sɔrɔ mun ye Aboubacar Touré i b'a fɔ ma Boubacar n'ale ye candidat Askaloum tɔn min ko Askaloum olu ka candidat don fédération sigi la a tun ye plainte don TAS la mais a ko komi sisan ka kuma minnu bɛ yen ani ɲɔgɔn ye minnu bɛ sen na k'a b'a ka plainte retiré k'a b'a retiré a fana bɛ se ka kɛ i bɛ se ka retiré provisoirement fɔlɔ ni a ka n'a ko ma sira sɔrɔ i bɛ se k'a don kura ye i b'a sursoir i b'a sursoir i bɛ se ka kɛ jaa an tigɛra nin fɛn na ka bɔ an kɔni an bɛ nin jɛ dɔ ka bɔ tasi bɛ mɔni bɛsɛn na tila la ka bɔ ayi n'i faamu soit i b'a sɔrɔ kuma ye fila ye lettre kelen kɛmɛ na a bɛ bɛɛ bolo mais kɔnɔ kuma tɛ kelen an b'a interpréter ayi nin kabako ko ye koyi awɔ k'a tɔrɔ ka k'i ta ye o de ka a bɛɛ sɛbɛn tubabu kelen na français facile latin tɛ gɛrɛ tɛ nin kabako ye koyi Mali jamana bɛ ka taabolo min ka jɔrɔ ko don dɛ
n'o ye gardien kunna bɛ mais n'a bɛ jouer Lille n'a tɔgɔ Hervé Kofi n'a si bɛ san 24 na a bɔra Lille a y'a signé Charleroi Belgique a ye san 3 contrat a y'a signé n'o ye Sergio Ramos ani Paris Saint-Germain a ko a banna a ye san 2 contrat signé Sergio Ramos a tun bɛ mun sɔrɔ Real Madrid la n'o ye 13 millions d'euros par an PSG u b'o d'a ma san 2 kɔnɔ donc o bɛna lajɛ san 2 n'o jara u bɛ dɔ fara contrat kan. An ka légendaire ta la. Légende ko a banna. An ka banna jumɛn? Mun banna? Légende ko banna a ka joueur bɛɛ ta la légende ko banna. E m'a ɲɛdɔn an bɛna ɲɛkura mun ta kɔni. Foronto kɔrɔ mana kɛ cogo o cogo tɛ se o da bɛ sɔrɔ a la. An bɛ taa sugu kɔnɔ fɔlɔ sɔɔni an bɛ na jigin n'a ye la dɛ. N tɛ valide sans problème ba c'est tout. San kɔnɔ. Ne ko k'a bila sɔgɔmada fɛ pour que FIFA kana na a bɛ ne ma ye sɔgɔmada na ne y'a labila su la. San kɔni. C'est vrai a bɛ ka suru yɛrɛ de. A bɛ ka na dɛ. Ça va? Awɔ. A bɛ nin bɛɛ lajɛlen jɔsi ka ban wa Gogo Sumaya a ka jugu nin bɛɛ lajɛlen de ma ɲinibaatɔ olu ko k'i kana fɛn o fɛn don e ka sabu ɲuman dɔɔni k'a la o y'a kɛ ni jumɛn ye ka ban wa min ye kɔrɔya kuma ye cɛlakaw k'aw to nin sabu ɲuman in kan a bɛ kɛ sababu ye kulisija la ni k'a jilaja k'aw kɛnɛya ka fɔ i b'a fɔ denmisɛnnin sanba fiɲɛ ninnu don i bɛ kabini fiɲɛ ɲɛya kelen ta sɔgɔma ani wula fɛ o y'i kɛnɛyalen ye sabu ɲuman ni maa min mago b'a la caman ba den bi sɔrɔ arajo jɛkafɔ la n'i sera gardien fɛ yen i b'a sɔrɔ hali cɛ ka fili t'a ban ka weleli kɛ 75 02 62 43 66 68 92 14 n'aw y'aw hakili to a la sukaro dɔɔni b'a la sabu ɲuman e kɛra sɛfan kelen tɔnɔ caman ye. Ok, a bɛ ka suru. Si la dɔgɔ la fara. Min ye super autocasier. Ma tigɛ ni y'an na dakura a ka to an ka tɔn ka so a ka tigɛ fɔlɔ n'an sera so kɔnɔ a wuli kura ye. Ne ka gila bɛ n'an bolo ne y'o sɔrɔ de b'an bolo. Ka taa ta jamana kule fɔlɔ k'u bɛ nin bɛɛ fɛnɲuman ninnu la ka continuer caman b'a la kuma la ka na dan ye bariko fan naani bɛɛ de la k'a daminɛ moteur complet la parabrise parasol suspension amortisseur ka na se para complet ma roulement. Ale ma ye changé yan ne tɛ ka kuran tigɛ. Ni kuran nana dɛ. A bɛ kuran tigɛ o yanni k'aw na tigɛ o a kun tigɛra. Kare fɔlɔ ni taara ɲɔgɔn kura fan fɛ k'i ye mɛtiri ni jɛ i kun tɛ kɛ kɛnɛya b'a lajɛ magasin numero sabanan o filɛ nin kun siraba kelen da la i ka ɲɛsin ka sira Ne taara ka taa fɛn de datugu ji bɛ ka boli ka na ka fauteuil ɲini ne taara o yɔrɔ de datugu. O kɔrɔ ko sani ka bɔ tile fɛ i y'a ye ka tile ka don yen nɔ a bɛ ka bɔ tile fɛ. Super autocasier de faire le sangre aller dans la vie. Amalaw ni bɔra belebelew la a bi sabati i yɛrɛ ka kobaw lama ɛlɛ a ye sɛki dara ka bɔ ɲaro karamɔgɔ la belebele in a kɛlen bɛ ka kabako lama na ni fura dabalana ye an ko min ma siro kiamisi n'a y'i ja a fɔ kabako fura kiri ani dɔnni ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ An ka bɔ ka n'a ye wala. An ka tile kɔnɔ an bɛ lajɛ. Alo. Awɔ. Seba Chan Sangare. Ayi. D'accord. Seba Chan Sangare. Ayi ne ma se. Wala la veli Sangare. Chan Seba Sangare. Seba Chan Sangare. Ne
la radio la championnat bi ani niveau ko fɛ ani compétence gɛn fédération ye réunion k'o don kunu ko binga o bɛna binga ni sare bi bɛ binga bɛ taa kafu la o b'a ka économie fɛnɛ de ye koyi binga ka taa de kɛ comme mɔgɔ yɛrɛ ka règlement de kɔnɔ sini kan ka taa jiri gɛngɛ soni o sini k'u bɛ taa jiri gɛngɛ soni kɔnɔ ba ko yɛlɛma dɔ fɔlɔ ko depuis 2012 2013 galon don yeri yawo jumɛn dɔ de ma kuma kan kafu ka règlement na paragraphe 4.2 o yɛrɛ de bɛ kuma kan ko de y'a to ko groupe national finaliste bɛ taa mais en cas d'empêchement min ye finalement dɔ ye k'o bɛ taa an ka détenteur kɔrɔ n'o ye classe champion ye o b'o bila ka taa kafu la kɔrɔlɔ de don kɔrɔlɔ de don komi u ye n'o de kɛ kunu k'u lettre minɛ k'u sinsin kafu de ka article kan k'o lettre publier o kuma cɛ yɔrɔ jumɛn ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na hali ɲuman min bɛ ka ɲuman ne wele ko olu bɛ se ka bɔ kafu la ko n'olu y'a deuxième ye n'a sɔrɔ i b'u fila ni naani de don premier deuxième les deux finalistes de la coupe nationale mais n'o kɔni tɛ kɔni kafu ka sariya la k'u tabaga de taa kafu la n'a ma se ka taa a ka mun cɛ o bɛ taa parce que bon ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ champion u bɛ taa jiri la ni coupe ta kafu la ni mɔgɔ kelen kɛra ye mɔgɔ min cira finale la hali kɔrɔlen o de don ka taa bila fɛn o fɛn n'o de bɛ tali kɛ kalanko kan a ye wuli a k'aw jigi sɛbɛn sisan ma i ka ale fɛ yɔrɔ filimana a ye taa musobugu sugu la k'a ɲɛsin libérikaire ma i ma bonya a bolo fara bɛ caya libéral de la réussite a tɛmɛ ka an na kɔrɔbɔ min ye libéral de la réussite tɛ sɔnko ye ne da o bɛ ka taa numéro 1 o tile fan fɛ minɛn o minɛn n'o de bɛ sɔrɔ libéral de la réussite la o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ sɔnko in kɔnɔna la isa ma i ka su ale ni tile n'an y'a wele a b'a cɛ ka taa di aw fɔ sigiyɔrɔ la ka tɛmɛ ye sɔn 16h44 17h04 libéral de la réussite an ka denmisɛnninw ka ɲɛtaa o minɛnw o sabati yɔrɔ kan. Seminiro la balen ambado ni kwati mɔgɔ ye n'a y'i ja a fɔ kɔkɔ ladege nin dabɔlen don tension dɔw kama fo n'a sɔrɔla dɔgɔtɔrɔw yɛrɛ de ko k'i kana kɔgɔ don fiyewu ko n'a tɛ i tɛ se k'i ta la kɛ kɔgɔ min ye o ye nin ye seminiro la balen Miller stevia nin jabɛtitɔw dɔn fɛn kɔrɔ ye Miller stevia jabɛti mana k'i la cogo o cogo n'i y'i ta la kɛ nin ye i b'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen kɛ k'a sɔrɔ i ma sɛgɛn n'i ka nin ma cɛ jogo in Chelsea ye seminiro la balen kan ninnu jɛlen don jamana fanba naani bɛɛ lajɛlen alimentation ani ko a diyara mais bura caman bɔra yɛrɛ an bɛna tila k'a ɲɛfɔ wa kubu ta banna o parce que olu ka yiwu bɛ tere jugu ye ko fɛn Marcel Maw de y'a fɔ dɛ coup d'état ko la ko coup d'état 2012 coup d'état kɛlen Mali la o ye ligue ta bon 2020 na coup d'état fila kɛ Mali la o ye ligue ta o b'a jira k'a fɔ sisan aw ka ligue ta bɛ coup d'état de nɔfɛ a bɛ coup d'état banna Mali la a tɛ ligue ta bilen coup d'état banna fɔlɔ Mali bɛ yɛrɛ dɔ bɛ na bɔ ko Mayi dɔ bɛ na bɔ ko fana Mayi Masha Allah fati jara o ka fati jara dɛ Nelson ko fana ne o sɔli bɛ jɛ ka fɔ la jɛ ka sɔrɔ o de kɛnɛ kan vraiment jara personne rappelle ali siri na village bra jalatigɛ waati kunkurun don masa sumani y'a ka mana fi yan a kɔnɔ k'a to yala la a taara bɔ dugu dɔ ka dugu ni muso de y'a ɲɛmɔgɔ ye muso in tɔgɔ Barakisa bra mɛ u bɛ tile de bato fɔlɔ seli waati de sera masa sumani bɛ n'a ka mɔgɔw ko ka kɔlɔn b'a kɔnɔ parce que kɔlɔn de bɛ na ni u to taama sira fɛ ji bɛ yɔrɔ min na kɔlɔn de b'a ji yɔrɔ dɔn ale bɛ na ka na yɔrɔ yira ko ka yen sego ji bɛ ji ale bɛ ji dɔn ji bɛ dugu mun jukɔrɔ donc masa sɔrɔ jinɛw bɛ seli kɛ ka dingɛ sen 15 minutes kɔnɔ u bɛ seli ju ta b'u seli seli heure de sera kɔlɔn ma ye
mais ça c'est fɔlɔ gars ka fɔ banna mun taara kɔnɔ ni ɲini o ni kɔnɔ bɛnna sɔrɔ i ko kɔnɔ nin ma ko masa sɔrɔ ni k'i ka ko banna kɔnɔ nin ko masa sɔrɔ dɔ fɔ n'o tɛ a ko k'a ye dɔ fɔ a ko fo dalu kelen ka k'i bolo a ko ni dalu kelen don k'ale kisira k'ale kisira a dalen masa sɔrɔ n'a ye a k'i bɛ wi a ko k'ale tun bɛ ka dugu dɔ de ye dugu u bɛ u ka mɔji bɔ dugu u bɛ fɛn de kɛ tile de bato masa sɔrɔ fana ka masaya kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la ale fana a bɛ se k'o dɔn ko dugu bɛ yen barakisa bura a ma diya dɛ ala yɛrɛ tɛ masa sɔrɔ tɛ se muso na masa sɔrɔ taara ni jama fɔlɔ ye a taara kɛlɛbolo fɔlɔ ye musow gɛn k'u lasigi a ka kɛlɛbolo fɔlɔ barakisa y'o gɛn k'u lasigi bura jama de bɛ muso bolo muso de ye jamatigi de ye koyi ala de deli k'ala deli ala ka muso labila a ka muso furu bura ala sɔnna fo k'a yɛrɛ muso labila sinon a tun tɛ se barakisa an bɛ to kunnafoni na donc mun ye championnat national sida ouais pour an b'a daminɛ ni Bamakɔ Ligi ka deuxième division ale baara kɔni bɛ senna deuxième journée entretien kun cɛla bi wulena pepewu a b'a daminɛ depuis kunu Allah Bone Umaru Baka denmisɛnnin bura olu ASC filani bɛ kɛ kunu 1-1 Guidars ale CSKA ci 2-1 ɔ bi sa i bɛ ka o kunu kelen na balontan fila fɛnɛ kɛra Stade Modou Keita kɔnɔna na fɛn min AS Commune 6 ale ni Pays-Bas filani bɛ kɛ 1-1 Massa FC Baketa ka denmisɛnninw n'o ye FC Massa ye olu Lakika o fɛnɛ kɛra filani bɛ 1-1 donc bi jumadon in na balontan 4 kɛra bi Stade Modibo Keita ale kɔnɔna na Jara ale ni Binga ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛra filani bɛ 0-0 donc bura FC Jara équipe ɲumanba de b'u bolo ɲina non ka équipe ka ɲi kojugu franchement parler ils ont de très bons joueurs olu Binga kɛra filani bɛ 0-0 FC Gossou su in na ale de fɛnɛ Africa Foot filani bɛ fɛnɛ o kɛra 2-2 o waati kelen na Stade Modibo Konate ale kɔnɔna na AFE ale ye seba sɔrɔ ASV kan 1-1 Kanangolo KGT ale buruna ale ɲɛkɔrɔ bi bura 7-1 an bɛ se ka mun fɔ bura dans l'ensemble AFE y'a ka tigɛ sɔrɔ déjà ka taa fɛn min Cardas ale kɛnɛ kan ka sababu kɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ de kuru 28 u ka poule 3e o ye Asie kuru 20 bolo donc ale match tɔ fila kɛ a bɛ kɛ 26 points AFE kɔni ale qualifiera déjà donc deuxième Gossou bɛ kuru 23 ale fɛnɛ ta presque o bɛɛ sira kan pour que ka se taa Cardas la ka bura bɛ k'a fɔ équipe samɛ duguma n'u kan ka jigin olu filɛ nin ye bura FC Ala ye 13 points match tɔ ye match fila ASB 9 points ça reste 2 journées KGT 9 points match tɔ ye journée fila olu kɔni olu bɛ 3e division kun kan dɛ poule B Guidars kuru 29 Jara kuru 26 Binga kuru 24 bura ni saba bɛɛ bɛ se ka qualifier Cardas la donc olu fɛnɛ ka tableau duguma Massa FC Baketa ka denmisɛnninw kuru 9 CSKA kuru 8 olu kɔni 3e division bura an bɛ se ka fɔ presque CSKA kɔni ta an tɛ se k'a fɔ officiellement mais a ka sɔrɔ a la donc jɔyɔrɔ laban ka kun cɛ fɛn min commune 6 bɛ kuru 6 kuru 4 o b'ale bolo bura n'an bɔra yen an bɛ don fɛn min championnat national Ligue 1 ale kɔnɔ nka yan'an ka don o kɔnɔ i bɛ k'a fɔ kunun an ka comité exécutif n'o fédération Mali football bura ka commission d'urgence u ye réunion dɔ sigi sen kan a réunion kun ti dɔwɛrɛ bura fɛn min ye Mali ka représentant ko commission africaine ale kɔnɔna na donc bura i bɛ k'a fɔ nin waati in na u ye lettre bɔ ka bi lettre numéro 036 o kɔni ko k'u b'u sinsin fɛn min confédération africaine n'o ye CAF yɛrɛ ye bura u ka paragraphe 4nan ani a point 2 o kɔni b'a yɛrɛ k'a fɔ fédération fɛn min ni affilié bɛ olu la i yamaruyalen don k'i ka représentant tɔgɔ di ni saison tanna ka ban ni saison banna maa min k'i ka coupe nationale ta ale bɛ taa coupe CAF la nka ni o équipe empêché ni empêchement dɔ y'a sɔrɔ a ye mun ci finale kɛnɛ kan o de bɛ taa ɔ Mali la anw fɛ yan Stade de ye coupe du Mali ta u ye Binga ci finale la donc Stade bɛ sira ɲuman kan ka kɛ champion ye n'u yɛrɛ gagnera sini o y'a bannen pewu Stade kɛlen ka doublé kɛ donc Stade bɛ engagé Ligue des champions na fédération Mali football k'u sinsin CAF ka sariya kisɛw kan ka Binga bila ka taa coupe CAF la fédération ta tɛ dɛ CAF ka sariya kisɛw fo mɔgɔw k'a faamu k'a fɔ nin tɛ fédération ka ko dilannen tɛ u y'a fɔ a kɔnɔ ko paragraphe 4.2 des statuts et règlements de la confédération africaine de football o de b'a fɔ donc kɔrɔ sisan ni Stade kɛra champion ye sini Binga bɛ taa Mali représenter coupe CAF la o de don mun yɛrɛ tun b'a la bon a kuma b'a la ka caya non fédération b'a fɛ ka fɛn dɔ ballon dɔ don équipe bɛ taa championnat yɛrɛ la bura mɔgɔ tɛ premier mɔgɔ tɛ deuxième don fɔlɔ fɛn ma ban fɔlɔ yala mɔgɔ tɛna ko bɛ ka kɛ équipe kelen kɔni contre la équipe bɛɛ dɛmɛ ka fédération ye sira n'o yɛrɛ tɛ kɔrɔlen a kun bɛ kɛ ten de ayiwa kɔrɔlen o de don voilà donc vraiment an kana polémique ko la ko fɛnɛ kɛ gɛlɛya wɛrɛ ye n'a y'a sɔrɔ équipe 4 de bɛ di sisan championnat deuxième troisième olu sen bɛ se ka ye olu da bɛ se ka don a la o cogo la ni dɔ ye doublé kɛ mais nin cogo kɔni na tan CAF yɛrɛ ka sariya kisɛw de b'a fɔ ko ni coupe tabaga empêché ko dɔ fɛ
a ye mun ci finali kɛnɛ kan ko de bɛ taa anw dun ta yen a bɛ empêcher parce que ça bɛ taa ligue n'u kɛra champion ye an b'a fɔ ten n'u kɛra champion u bɛ taa ligue champion donc binka u b'ale ka papier ci kafu ma en attendant sini match ka ban ni sini match banna cogo min na ka ja sadisiw la o ye binka taalen kafu la n'a fana kɛra cogoya wɛrɛ la ayiwa a ɲɛ bɛ yen dɛ donc championnat yɛrɛ bura a baara bɛ continuer sini an bɛ se k'a fɔ ni ala ma ko wɛrɛ kɛ bura sini sigisi bɛ bara bila ka sababu kɛ stade Bamako Habla. Niño. Parce que cogo di bura i b'a ye k'a fɔ tile 4 kɔfɛ stade bɛ bɛɛ ɲɛfɛ i b'a ye k'a fɔ kuru 8 bɛ stade Bamako bolo jɔyɔrɔ 2nan Real de Bamako kuru 5 olu 2 de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc bura ni stade tɔ ka sebaaya sɔrɔ sini ni stade gagné dɔrɔn championnat fagara stade bɛ kɛ 11 points o la donc a tɔ bɛ kɛ classement bɛ ɲini dɔrɔn mais ni ala ka ni a kɛra kɛcogo wɛrɛ fɛnɛ na ni stade tira an t'a fɔ a ka tɛmɛ mais ni stade kɔni sera ka ci sini o fana ye Real relancé ye bro championnat fɛnɛ relancé quoi ka sababu kɛ 11 ni joliba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ deuxième heure la mais Real stade o ye première ye match fɔlɔ dun kɛra 2 ni bi ye fu ani fu donc stade kɔni sera sɔrɔ sini dɔrɔn o ye saison fermée donc a kɔni bɛ nin kɛcogo in na k'a fɔ ko papier min bɔra sariya sɔsɔ tɛ kafu yɛrɛ ka papier bɔlen de don fo k'an ko fɔ mɔgɔw ka faamu an ka fɛn t'a la dɛ club t'anw bolo wari de taabolo ka don club fɛnɛ na mais ni min fɔra sariyaw fɛ an k'o fɛnɛ fɔ mɔgɔw ko mɔgɔw ka faamu u tɛ mɔsi juguya la ni o de don an b'a fɔ ko he ni nkalon don Segu affaire kɛra ne de y'a fɔ ko fédération binna Segu ko ne m'a fɔ yan wa bɛnkan sɔrɔlen ko nin fɛnɛ diyara n ye an bɛ Bavier fo ka Mariso fo o de ɲɛna ni min ka ɲi an b'a fɔ k'a ka ɲi n'a man ɲi an b'a fɔ k'a man ɲi an tɛ baara kɛ fédération na an tɛ mɔgɔ ka ligue kɔnɔ an tɛ club kɔnɔ ni papier bɔra ko an ka saisir kafu ka sariya kɛsɛw kan ko k'a kɛ nin ye an b'o de ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna k'a fɔ fédération ka kuma tɛ mais kafu ka kuma de don mɔgɔw k'o faamu ni fédération ye kojugu kɛ bi ni Bavier kɛnkɛ k'a man ɲi an fɔlɔ de b'a fɔ jɛkafɔ la yan mais n'a fɛnɛ ye ɲuman kɛ an b'a fɔ ko bravo Bavier k'i ka kuma yɛrɛ ko sisi tɛ bara bila sini ayi ne ko ko ni stade gagné ko sisi bɛ bara bila i bɛ woro sara ayi ko ni stade de gagné na ko stade tɛ gagné sini Seydou Moussa Traoré Guissé ale yɛrɛ ni stade kɔni gagné bura o y'an talen Damuba dɛ balontan de bura kɔlɔnna de don fɛn bɛɛ b'a la wa ni Real fana gagné a bɛna kɛ sababu ye fana Real bɛ tɛti ta parce que u ka ɲɔgɔn sɔrɔ la o kɛra match nul ye to la a match o fana bɛ gugu sini yɛrɛ bɛ sa a bɛ bila sa sini ta ye a ka gɛlɛn dɛ an y'o basi tɛ ne ye match ninnu fana ye dɔɔni k'u kan tabarikala mais il faut reconnaître match ninnu 2 bɛ ka gɛlɛn stade ne yɛrɛ la a ka gɛlɛn ayiwa mais stade fanga bɛ sanfɛ dɔɔni t'a dɔn ne yɛrɛ bɛna wuli ka jɔ kɛ sinon stade fanga bɛ sanfɛ dɔɔni jeliba fana taara comme ça fana ka gɛlɛn mais jeliba fana fanga bɛ sanfɛ dɔɔni ayiwa donc o b'a yira k'a fɔ fila ninnu n'u ye wuli ka jɔ kɛ o fana bɛ se ka match résultat falen n'u sera ka wuli ka jɔ bonya tabarikala sinon nin taabolo kɔni na n'u m'o kɔlɔsi stade bɛ kɛ champion sini ne ɲɛ bɛ ɲɛ minnu kɔrɔ a kuma bɛ caya koyi nka balontan de don an bɛ to balontan kɔfɛ toujours sinon bura ɲɛ min f'i ɲɛna o don na bura club naani na n'u ka moto ta ka lajɛ Caritas in bɛɛ bura fond de jeu bɛ équipe min bolo sur la pelouse kabi a bɛ ko dilan ka taa n'a ye o ye Real de ye bi dɔrɔn de tɛ Real bolo sinon Real ka équipe in ka ɲi fond de jeu yɛrɛ de b'u bolo a bɛ gɛlɛya dɛ Joliba 11 créateurs ale la 11 fana Joliba ci 1-0 sini est-ce que Joliba fana bɛna sɔn 11 ale ti tuguni wa o match ka gɛlɛn kojugu a match ka gɛlɛn kosɛbɛ an bɛ don euro kɛnɛ kan voilà fo ko euro final a bɛ taa ni ala sɔnna ma dimanche 19h Italie Angleterre mun arbitre min bɛ final fiyɛ arbitre dɔnna hollandais don ayiwa an ka Yuba sɛbɛn ka wele kɛ allo Yuba ça va ouais effectivement
Bravo. 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 D'accord. D'accord. Nous nous voici. Effectivement. Donc, nous avons dans le dos, là. Alors, il faut que tu fasses ta dame machine. Et nous gagnons cette pour relancer les deux. Vous faites cette dame. Ah, effectivement, mais il n'y aura pas de effectivement, moi je vais vous dire. Moi je suis folle. Ah. Oui, effectivement. Donc, euro final. Euro final. La deuxième mafia donna. Hollandais do. A tɔgɔ Born keeper. A si bɛ san 48 na. Ni mɔgɔ hakili b'a la coupe du monde min tɛmɛna ni France Croatie cɛ final la 4-2. A kun y'o quatrième vitre de. Sini ale de bɛ sini final dimanche final fiyɛ. Euro yɛrɛ ni mun kɛra dimanche don. Bura i kɛra bana ye diɲɛ kɔnɔ. 10 millions d'euros o de bɛ ta ka d'i ma. 6 milliards 559 millions de francs CFA. Ni mun ye euro ta fɛn na ni mun cira final la o bɛ 4 milliards 591 millions de francs CFA. Donc o kɔrɔ dimanche Italie Angleterre u fila wari kɔni labilalen n'u ye. Minnu ye huitième finale sɔrɔ France, Croatie, Portugal, Pays-Bas, Suède, Pays de Galles, Allemagne, Autriche u tigɛra nkolo ma taa so 2 millions d'euros de d'u ma 1 milliard 300 millions de francs CFA. N'o ma la. Minnu ye quart de finale sɔrɔ n'o ye Suisse, Ukraine, République tchèque, Belgique u ye 3 millions 250 000 euros y'o de sɔrɔ 2 milliards 131 millions de francs CFA. 2 milliards o bɛɛ y'o sɔrɔ 131 millions de francs CFA. Demi-finaliste filaw Danemark ale ni Espagne olu ye 5 millions d'euros sɔrɔ 3 milliards 279 millions de francs CFA. Donc o b'a dɔn k'a fɔ sini sa dimanche kɛ n'an mun ye coupe sɔrɔ i bɛ 10 millions d'euros sɔrɔ n'o ye 6 milliards 559 millions de francs CFA. Donc ni mun cira final la e bɛ 7 millions d'euros sɔrɔ 4 milliards 591 millions de francs CFA. Donc dimanche n'ala sɔrɔ an bɛna da don a match la. Donc an b'a fɔ min ye Copa America ale final bɛ taa ni ala sɔnna ma sini su fɛ ale final bɛ taa sini su fɛ 0 heure mun ye Brésil ale ni Argentine ala sɔnna ma an bɛna da don a match la. Yanno cɛ sini su de la ne ma analyse k'a kan tɔɔrɔ la. Su na 0 heure fana 3e place ale balontan bɛ kɛ. Donc pour fɛn min ye compétition africaine football coupe CAF ale fɛnɛ final bɛ dasi sini samedi don a bɛ kɛ Cotonou Béninkaw fɛ yen. Fɛn min Raja Casablanca ale ni GS Kabylie ka bɔ Algérie kaw fɛ olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Fɛn min CAF président ba fɛn min Patrice Motsepe
de bura ka avion jet privé a Tchono Cotonou airport la a bɛna finali ka assister a n'a ka bureau membre caman Augustin Senkor fo ka se Ahmed Yaya ka Mauritanie kɔfɛ bura nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan. Alors, on fait le front de président, c'est le tour de l'État. Elle sera président de la fédération des vice-présidents. Après, pour la Sylvain Perscouni, on l'a fait le bail. Nous avons dit Bernard Tapi. Donc, tout le papier, nous avons dit Yamafou. Parce que nous avons la fédération premier vice-président Yamafou. Nous avons dit président Salah Badiana pour le bail. Nous avons dit Ligue de Poumarou, la commission de la nation, le vice-4 président Yamafou. Et ça, c'est le monsieur de maire pour le bail. La vice-président Moussa Sylvain Tatipo à Nicolas Mbako, Baketa a fait le bail. Ça m'a dit Omar Daf, Kassouma Kassouma, Amadou Dazé Traoré, Fakou Silla, Soin de Rokele, Bouar Sylvain Colon, Youssouf Fofana, Soin de Dazé Bala, Sam Djema Amou Beko, Colon, Abramovich. Là, à quel âge tu vas la voir en l'état? Avec toi, Abramovich, quand tu vas la voir en l'état. Là, on a fait le colon. Jeliba kɔnɔna la n bɛ Basayi Sila Barumuna Jate Iwa Sise Kola Jalo an ka foli b'u ye Kita trésorier ma n bɛ Papa Samba fo an bɛ Bakarijan président fo Lasana Kuma Yakɔnɔ Seydou Sow Seydou Musa Traoré Gise an ka fo Salif Teli Vraiment Jara Lola Issoise kɔnɔ Mohamed Samake Mɔgɔ colonel an ka foli b'a ye Subasana ka président Cheikhna Demba an b'a fo n'an na dugukolo ka président an pa Sila Ligi président fana Nya stade wo jomko ko ta afo de ba on ko le jumo da lan so ma sa le bula ma ko isa ko al simen fc non fa so ma se la fo Jean la porta la vice président Lou Badara Diallo bien président Cissé et toi demandé de Alpha Sila a bis ko le président afo de ba en même baro fo baro al bagudo baro ko la mi se la Bari Konate, baro ko Konate bi mo misal mo be mo sila le ko fe pour anga karamgo Nashi Aja ka foli ba Bari Konate vraiment Nashi mamu ko so ça dit ni ga changui Orgo na jira o menelo ya ba berege ah c'est le bra ba berege Nashi ba berege da we fusil silwe ala fusil la musa ku fodala ba mo di sila ma mo almam da nga foli ba si jate ba so so ba se ko ame bozo musu la Suleiman Jara ale maro fela ma fu ame befo Bouar Koulibaly Bouakar Koulibaly Tayer Ba Salibou politique a foli ba andri nya da fo che ka fala Jara an wa fami Fuseli Sissoko le policier qui t'a kamala ka na ba fo ma wuli ka bo ele plus joli ko effectivement ka to sebe on me ka to sebe ko ka be ka laje Facebook safari ako atoko Seba Tijan Sangare ok Seba Tijan Sangare ore do Seba Tijan Sangare Fuseli Sissoko ya do sila ba ka na alla je de wati wa gendarme do fana be Gao avec Amadou Sidibé Gao gendarme de Gao la ko ka foli ba yan ko sebe donc Fuseli Sissoko mali fo kay kitakaw fe bura atono ke fe no ya fan tono ale gendarme ale fe be ko ya no la sana Sissoko wala me ko sebe bura na fo baba turi ni wata na fana club na ba fo amene Abdou Kanga mo ko suba ko na le service porteur ba ya ma fo bab jugura ni bire do mali fo Fuseni Traoré doit sebari kaw fe Cheikh Amala Traoré bura ma fe ne fo amene groupe safari mo ko fe ka bela jeli fo ni Ismaël Jadio bala o ko faka don 16e arrondissement na sergent Kanté Ahmed Dowe ko le bisa ko be jeli ko ba direto ko ba do ko ga folo ko sarji be wuli ka do suda ko na do ne ko ba tige jolo ba do suda bro pele munu mi kan fle an ka foli bo be pele nga isa be ko ni ko ka foli la san bela jele ma munu ga na WhatsApp san kan Facebook san kan foli bo be be fo avant to kono ko di fami ko la sana kan pour appeler chi na ma ba jore de na roba mu ko ma ma shira fana kun suina bisi fana sini to ma bidu ko ma ni ala ma ba jore de pour appeler d'accord aga so la sa so de na da ya ye pour appeler fami Siruba alliance mondiale de so ma de so jo ka de da ma ko 800 millions o nyama vraiment baraka tabarika wala ala ku to lo ala ka tawara ka sonno tumo so ala jonga do la de si ya manto ko na foli di wati na be mi Aisha Bifo abe na na kamba fo di ka foli di agence mondiale Ibrahima Koulibaly tela ko de ga da ko ci so na ko di na do chedo de na ko wa seri sera fo
an b'a fɔ silamɛ bɛɛ fɛn fɛn ye silamɛ fɛn tɛ silamɛ bɛɛ bɔra an ka ɲɔgɔn dɛmɛ jinɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ jinɛ mun ni ɲɔgɔn dɛmɛ t'a kɔnɔna la donc vraiment an ka ɲɔgɔn dɛmɛ seli sera a musaka bɔli a ka gɛlɛn ɲinan sagako yɛrɛ ne yɛrɛ tɛ ka saga yɛlɛma situation na saga minnu bɛ yen n'i bolo d'a kan maa min fa yɛrɛ ba saga mara tɛ ka se ka saga mara kɛlɛ fɛ saga tɛ yen min sɔrɔ waati saga bɛ mara kalo dugu de la kɛlɛ bɛ kalo dugu la fasa b'o san cogo di bura ɲɛna ta yen ala bɛ sogo pese koyi wala ta an bɛ sogo pese ɲina ne bura a ka nɔgɔn mɛ mɔgɔ dama tɛ se ka misi fɛnɛ kɛ la mɔgɔ 7 maa 7 a bɛ jɛ an ka dugawu kɛ fɔlɔ baɲumankɛw kulo b'an na mɔgɔ ɲumanw kulo b'an na a bɛ se ka kɛ si dɔ b'an wele ka saga kelen ɲɛli bɛɛ ma mɔgɔ ɲumanw tɛ wa ɲumanya kɔni mɔgɔ ɲuman ma ba dugukolo ko kan fɔlɔ koyi d'accord bi ta b'a bila yan baara ɲɛna nɛgɛw bɔ ten fɔnta bɛ se ka saga san ɲina Bura ni tɛgɛ mɔgɔ la o bɛ 30 bɔ saga de saga dɔ la kaba kun da minnu kan fami fɛn saga ye ka kɛlɛ bɛ cikɛ la bon dɔw bɛ kɛlɛ la bari kalo dugu fili mankan bɛ ne bɛ taa bila ala gɛlɛyara kosɛbɛ an ka foli b'a bɛɛ an ka su yɛrɛ parti général la aw minnu bɛ yen ni kɔnɔdimi bɛ aw la cɛw yɛrɛ b'a la a bɛ nin bɛɛ lajɛlen jɔsi ka ban wa koko sumaya a ka jugu nin bɛɛ lajɛlen de ma folibaatɔ fɛn o fɛn don e ka sabuɲuman dɔ da o y'a kɛ ni voilà ni wari nin vraiment merci vraiment a diyara n yɛrɛ yɛrɛ de n bɛ émission la i ye o de fɔ n bɛ émission la ɔ kɛra sisan de aw kɛnɛya k'a fɔ i b'a fɔ denmisɛnnin san mugan diɲɛ don o don i bɛ taa ni kelen ta sɔgɔma ani wula fɛ o ye kɛnɛyali ye sabuɲuman ni maa min mako b'a la caman ba den bi sɔrɔ arajo jɛkafɔ la ni sera ka fiɲɛ fɛ yen i b'a sɔrɔ hali cɛ ka fini t'a ban Inch'Allah, i y'a weleli kɛ 75 02 62 43 66 68 92 14 n'aw y'aw hakili to a la sɔrɔ dɔ de b'a la sabuɲuman e kɛra sɛfan kelen tɔnɔ caman ye. an bɛɛ lajɛlen bi taa gɛlɛyara dɔɔnin baara gɛlɛyara an bolo dɔɔnin parce que a caman kun bɛ ka pilen boli mun na quoi yes Abdoulaye Traoré Amérique bɔra Abdoulaye Traoré Amérique ko ka foli fɛ yen Glo a bɛ k'a filɛ an foli b'aw bɛɛ bɔra ko a foli fɛ yen Abdoulaye an fana bɛ k'an filɛ bɔra ko a foli fɔ aw bɛɛ lajɛlen y'a sigiyɔrɔ la na waati yɛrɛ Mamadu Darame faransikaw fɛ yen merci Inchallah san ɲana wa ni san nana réseau cogoya dɔgɔle fana bɛ pari an ka foli b'aw bɛɛ ala sɔnna a tila ka ne sɔrɔ YouTube sanfɛ Kuma Media sanfɛ YouTube fana an b'a bila o fana sanfɛ Inchallah merci Catalan je vous suis depuis Espagne Valence merci Catalan an ka foli bɛ merci Abɛnce Voilà, on a déclaré sur YouTube sanfɛ Dafe Kulubali Liverville Breville an ka foli b'a ye merci ni foli bɛɛ ma merci Abɛnce an bɛ foli di aw bɛɛ ma an maa ma bɛ k'an filɛ yɔrɔ o yɔrɔ an b'aw bɛɛ fo k'a waleɲuman dɔn an bɛ foli aw ye tɛ ne bɛ taa bila yan sa an bɛ taa bila yan kuma ye toden ni dɔ ta dɔ kun bɛ bɔ wa kuma gansan tɛ
an ka kuma kɔnɔ bɛ kuma fɔ cogo n'an da ma gasi la ko yafa bɛrɛ fa ala ka su yɛrɛ wasalam shukran